Like, subscribe, and get notified. ॲक्च्युली मेन हितून इशू असो आसा की धारगळ जे आमच्या गांवांत थंयसर एक RMC प्लांट येता इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेजिडेन्शियल एरिया. सारकी घरां म्हणटात तशी एडजॉयनींग आसात टू द प्लेस वेर दे आर कमिंग अप विथ द RMC प्लांट. आतां थंयसर हेल्थ इश्यूज खुबशे अरायज जावं शकता आनी ह्याच पॉसिबिलिटी खातीर जे विलेजर्स आसात तेंच्यांनी खुबशे अथॉरिटीं कडेन कंप्लेनी केल्यो, रिप्रेझेंटेशनां केली, पूण खंयच्याच अथॉरिटीन व्हडलेशें तेंचे एक्शन घेवंक पावोंक ना किंवा घेवंक ना. आनी त्या खातीर मागीर विलेजर्सांक थोडेशे विलेजर्स वांगडा येवन हायकोर्टान वयचें पडलें. थंयसर हायकोर्टान आमी जेन्ना मॅटर सादर केली तेन्ना हायकोर्टाकूय दिसलें की बाबा खऱ्यांनीच थंयसर कितें तरी मातशें जर रॉंग जाता जाल्यार ते चॅक करून तेचेर कायदेशीर रित्यान कितें तरी एक्शन जावची. त्या खातीर दोन अथॉरिटींक आमचो जो हायकोर्ट आसा तेणें सांगलें की बाबा एक पर्सनल हियरींग कंडक्ट करा आनी त्या उपरांत कितें तें ह्या सिट्युएशनाचो सोल्युशन म्हणटात तशें वर्कआउट करा. आनी त्याच अंतर्गत आयज आमी हांगा येयल्ले इन प्रायमरी हेल्थ सेंटर कासरवानी. आतां प्रायमरी हेल्थ सेंटराचें जें काम आसा दॅट इज विथ रिगार्ड्स टू सॅनिटेशन पॉयंट ऑफ व्यू. आनी तशेंच आतां हांगा जें डिस्कशन जाल्लें आसा तितूनसून मोठ्यान मोठे अशें भायर सरलेलें आसा की आतां मेन ऑक्युपन्सी अजून ग्रांट जाल्ली ना, पंचायतीन अजून ऑक्युपन्सी ग्रांट केल्ली ना. आतां एंटायर ओनर्स जो आसा, एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही आतां आमच्या पंचायती कडेन आसा की बाबा पंचायत ह्या फुडें ह्या मॅटरीन कशें कितें हँडल करतली. आनी अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट पंचायत शूड स्टँड अलॉंग विथ द विलेजर्स, अलॉंग विथ द पीपल. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हे फूल जे सिट्युएशन आसा ते बऱ्यातल्या बऱ्या रितीन एकदां म्हणटात तशें हँडल करपाक जाय बाय किपींग द रिस्पेक्ट फॉर द वील ऑफ द पीपल. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली जे एनवायरमेंट आमचें आसा, जे थंयसर सिट्युएशन क्रिएट जावं शकता इन द फ्युचर, ते खंय तरी पयलींच इन एडवान्स हँडल केले जाल्यार सगळ्यां खातीरूच बरें जातलें. दॅट इज ऑल दॅट हॅज ट्रान्सपायर्ड इन टुडेज हियरींग ऑर इन टुडेज मिटींग. आनी हेच्या फुडें डेप्युटी टावन प्लॅनर जो आसा तेचे कडेन सुद्दां अशीच हियरींग जावपाची आसा आनी तेन्ना तेंच्याय वाटेनसून इन्स्पेक्शनूय जावं शकता. सो ड्युरींग दॅट टायम जे खरें आसा, जे सत्य आसा ते भायर सरपाचें सरतलेच. पूण हितून जे लोक आसा, लोकांची जी वील आसा आनी लोकांचे जे एनवायरमेंटा प्रती जो एक रिस्पेक्ट आसा आनी स्वता खातीर हेल्थ कन्सर्न्स आसा ह्यो खंय तरी एड्रेस जातल्यो. हांव पिटिशनर लक्ष्मण गांवसांचो चलो एंड पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर. सो आमी एक्चुअली टॅक्निकल जी सायड आहा पळय तांकां गायडन्स दिवपाचें तें आमी केलां. सो द थिंग इज हांगासर आमकां सॅनिटेशन पॉयंट ऑफ व्यू रिगार्डींग डिस्कस करपाक आपयल्लो हेल्थ ऑफिसरान. सो त्या रिगार्डींग आमी सगळें सांगलां आनी आमी तांकां सांगलां की आमकां पोल्युशना खातीर आनी रिगार्डींग ट्रॅफीक एवरीथींग आमी एग्रीड आहा की आमकां हेल्थ इश्यूज जावं शकता आनी ऑलरेडी स्टार्ट जाला. सो तो म्हणपाक लागलो की सॅनिटेशन पॉयंट ऑफ व्यू आपूण हें करूं शकता. पूण एक पॉयंट तेणी कितें सांगलां की तेणे प्रोविजनल NOC जी स्टार्टींग NOC दितात पळय, कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जाता तेन्ना एप्लाय करता आनी TCP एक हें दिता टेक्निकल क्लियरन्स, तेन्ना तितलेंच तेणी NOC दिल्या. फायनल NOC तेणी दिल्ली ना. सो आफ्टर कन्स्ट्रक्शन इज ओवर जे हेल्थान TCPन एप्लाय करून कंप्लिशन घेवची आसता, मागीर कंप्लिशन जावन हेल्थानसून NOC फायनल NOC घेवची आसता, ती घेतलेली ना तेंच्यांनी. सो TCPन कंप्लिशन अजून दिल्लेलें ना. सो आमकां कळोन येयला की ह्यो कन्स्ट्रक्शन बिजनस ऑलरेडी ऑपरेशनल आहा म्हणून, ऑलरेडी आतां तेंचें काम चालू केलां म्हणून. सो दीस इज टोटली इल्लिगल. हांगासर कितें डिस्कस करपाचें आसलें तें आमी ऑलरेडी केलां, पूण फ्युचर एक्शन्स आमी कितें घेवपाचें तें आतां घेतले. वॉट एवर कन्सर्न अथॉरिटीक जें इंटिमेट करपाक जाय खंय खंय, कित्याक दीस इज इल्लिगल टोटली.